وإذا خورزنا زنورتلي كشتا بازونجوت نو خبرتي ما إنفورماتسون را وقت آبونه سبرتنا بونه فيرا عرفتا أما خورزختا آرستا دكا بازو كوشتا خورزخش نرسدست پادسا خادون خورزختا كروم باخدزا ميتقوتكتا أورغانتا دالخيت تخسن تورنير ميني فوتبولي Республика Линканен орха експортсменте сахицата кяненс нук спортиву сезонно. Sa profesionalun berek bunusatan orfata isens Республика Орожата. Удунен sa профессии утенгохшьог ама бернун. Олса профессии минаверта и укордан лавер дарцдыста подсахадун хурзахтам. خیتساد خزار خورزخچ نرسدست خوز در آراجتن خیتساد سردار خدیوک جیو تالانسن آرفراکوت تا سربرک بونتستن آبون برک بون مخبوز نجن خست زغم فند آراجتن سرول بونون و زاوکست خیبان سانکوت تا جیو تالان. Здесь представителями очень сложной, ответственной профессии и одновременно благодарной профессии, так как результаты вашего труда остаются на долгие годы, они абсолютно осязаемы всегда. آتبرک بون ریسپوبلیکا فیتسالون نسان کنن راید توی دوامین فتس مازای فستمن هرازج پروفیسی انمن قاگو پترستجت در خوساری رستون آرخانت سال در دستگاه آرستادون объекта کتت کوس ارتس دادی ماگای فلدر. году вот рядом сидящие сделали невероятные объемы за минимальное количество времени, при том, что не были получены даже авансы. То же самое сделали работники газа, в сфере газа. По улицам города, на 9 улицах в кратчайшие сроки были выполнены работы. Я благодарен вам за то, что мы понимаем друг друга и у нас идет плодотворное сотрудничество. И я надеюсь, что это только начало и дальше у нас будет больше и больше успехов. И желаю вам в вашей работе тоже больше и больше успехов. Башарам Бомбир. Инженер та آرستاد دستنته فندق آراجته پادریاچیک تا خورزخچ نرسدست پادسخادون خورزخته آرستادون کمپانی استیم یوگ آرسترس دوامین اخسر دست مازه وینر رستجو ریسپوبلیکا رازاگون در آرستادون کمپانی تا سیو سسسکوم جنکوست خیبوز نجفستج تا خورزخچ نرسدست کمپانی گنرالون دیرکتر گجیت ایگر اما سیراک انجنیر قانتیت تایموراز خورزخچ نرسدست پادسخادون унитарун кустуатта энергоресурс ама водоканалу кухторек генчтедер. Награда не является моей личной наградой. Я бы хотел поблагодарить весь коллектив и всех сотрудников водоканала, которые бок о бок со мной работают и выполняют те задачи и те цели, которые перед ними мы ставим. Огромное спасибо всему руководству. Будем дальше работать и стараться для улучшения качества обслуживания и предоставляемых услуг. خوساری رستون پرزیدنت گاگلوی تالانه بارامد مگس کفده بستیم خسته خوساری رستون آدم والله خیزل دسازه سخسته ستم مایدانه خورزخ چنرست پادسخادون унитарун کستوات کاپیتالون آرستاد управление سیراک انجنیر جکای تفادیم. نیرستون سنبونلار خواهم نیرستون رسوغجینو دلار خواهم شمایی و رایجاست رسوغت غدجن شارازموی بطفت جاگدر ماشتر بوزنک زغن فنده نخیشادن پرزیدنت گاگلوی تالان ادوارد فرتن و همشتر کادمن کایسکوت تا مکستن ما آرخایدن نه مینیستر الزارت کانستانتینال فرتن ما نه گنرالون دیرکتر گوپوکس شوشت زار ولادیمیر فرتن. آرستادون فادج کوشت کست فرسازه یازم ریسپوبلیکای خوزیوه اما کنه رستوختر آرست سونس نو خزرت ست سالو نسانیا جا بیکته اما خرزار سونس پونکتدر دازرت استیلا بیت تعلیم کماریتات فاتیما اینفورماتسون را واغدابون. Na Республике Орозач профессию иул популярун дар тайсею удун ферца орес севенц хазарта социалун экономику нахародун ама культурун объекта. Оцекачын профессии минаварата хаю кукуйта Анжеле репортаж.
Tevd boran tawenje vdisen zerten fonds gradus tevd falawmen kaske arastadun objekte kost test satamen achamu arazac kost wazza ama vazık cenkat dom berzond em vazadal araxtinat bun gadmen kaske و دو خشجنسته سکست آفون السخست کنن آبون در آراج جتاسا پروفیسیونالون برگ بونه در سته سکست و القوز هفزونگ سپیسیالیست کمریک داتا زمد کاست فتیس سگاتی رستون خخوام دالور گون اینستیتوت هر از دخت رای گرن بستمه اما کوسن رایت دا آرست داده مینیسترادم اینوستیسیون پروگرام ما خست کنن فلگت ده انمن قبگست خورز آراج جتا و من اما ما خرمست بست خیت دنه آرازم فلما آرازم رسوقت فیدن در زغ آزمد تراجل پروفیسیون تم آراز باز مکنه شارت رازنیا بیکتا راز بیره پیدا خسته یخی شادن و یادمن سامی فتچاگا بیکتو دی پریواگزال نیسا دی کاروس دیت پراکتیکا شدن فتچاگ که زغنه قزن ویم بایده شالما کستمیدک باشای نیازون اسمت مالشتر دمزن کسه معجب صبرگا رستگ ما کدا خور کنسته کستفته آدی مگنفیشن در کنسته زونسته کست مدد نشون درو عظمت الباوند دست سالون ثانی و جابیک تخینوال ارتکگم سکولای بستخای آرستاد افزون گرازگ انگارتا برنزینات اما آرخایتا تسمه ابد در آرستر سواقت جنی. Практически нужно за всеми следить, за всеми видами работ, за качеством и исполнением всех видов работ. Мало что разай по современным стандартам, куда они размажет тарафта, шдарит тариснак технология танауги, так мы внедряют канай, мы кустар размашал, мы сейчас данис разай, видера в многофункциональный, мы современный. نفتازمت بریگادا کوسم زیوگومم آمارسته و سوالتن اولفن لاگیر آبیک نفست مگسکه قوم آرستفه و دوامین دوان سپرم آزم و مگسکه آراج دا تکوسنس активуней. Летний амфитеатр-сцена, то есть для проведения концертов, мероприятий, то есть это металлический каркас, ферма, полностью заводского изготовления. На самом деле, на самом деле, монтаж там серьезный, ответственный процесс. Ничего не разаннал. All чехам вкусно кана. То есть приглашаем людей вот с других городов. На самом деле, сварщик-то, монтажник-то. عظمت نخستم گسکه سکست و زاو اما دوم اپن زوخای در اپت تختای آرخاین. Строители куст, зен профессия, азо профессия, all حال بندر. بالا زبیرن زنجینت تیمه کدوم قوما. درت ایتکنای سازرت خیزای وقت نظر جمعه شتر بیت خر قوم دکوست مول لگن کنای شفند زنجان در خما خیزای میاد در تر بکنای بیکت ایوای او شترا بیکت بیرکوشچی کورا تایو دارت ماجه بالا استیجی یا پاگود در ویم بایده تن کفداجم باگودا ماجه باستیان ویم باید رودناسته بیره زنجینت فازنم بایده کستر استیجه هراج جتانه من قواگست ریسپوبلیکه اینوستیسیون پروگرام خست فتسه و آت پروفیسیل خست آدای مکتفرتسه سیوال لایگه کست فستیوگن آرست درسدست دستگاه نوگ بست خیده کوکویتان جیلا کودست آیده تا تاکسانه اینفارماسیون را وقت آبون Von dessa rozmene bestec deste chestun orchoitete, duemin este moze chest nikofiru chudzen irunodemei, wad agressoren nach kordratui rajgoren beste qoqqenjete, oftemo و resio gefsettunte. Na Respublike sabara de techei sadegoj laputeratui saud, ودونخ سنود دینیس ویچینف. دوامین استماس خساری رستون ایستوری امن آدم سارده سیس نوگ دو جرایدیان نر رسته جماخت سرم خدبار رازم سبک بسته هرازم خزر تسکولا تسابیدت گم کنم نو کستوته اما مخ آلچی در خشجنو تسمه زونم سابرار و بنکیت سرم و تسفادات س آرغیل خدر تسدوی. سدگاه افزونگله بوده سر تنووندن خواستوی نرسوخت فیدن سرل فده بسته قاقنجتنم تسخزرین دامغته فستر تدسته خساری رستون آدم نوگیستوری خساری رستون نوگیستوری قایتار تیسیو دینیس ویچینف دوامین استماز افدم آفگوست ارتن دوازد مایور اروستر تد خساری رستومه تخینوال مچی برساوت گردیاگ افسادیمه توخرسته جوی ملت فیروزن کوتا ژورنالیست گرده فلیه خدک فمارد знajенемegej. Русские солдаты защищали нас, как и до этого защищали миротворцы. А эти солдаты, и один из них, Денис Вичинов, ценой своей жизни спас нас. И мы знаем конкретную историю, когда он спас журналистов и принял смерть, чтобы защитить их, вот этих журналистов.
Денис Вечинов в сеттон кадиме баны геттой Волгоградан хусари рестон яномл вердер церт Ераз мербатсем цхинвал церчте цемес саруй ادزارت خستون روخسنوم کتم ماخت خیرات تا ایول زنار در ین سودوی یت سارد ویچینف تبنات فمارد ورد مرباتسمس آخر گینکته ام استودینته سمای فیدن فلتر تا زونوی سری باردیناد نکوختت آرغای بافت دوی. Помощь России мы никогда не забудем. Эту помощь и поддержку и тех, кто сложил голову здесь, в Южной Осетии, во время этих событий. И мы всегда приходим вот в эти дни 7, 8, 9 августа со студентами, школьниками, возлагаем цветы и передаем каждому следующему поколению память, чтобы она сохранилась, эта память о этих защитниках нашей Родины. Она святая память, она священная память, и мы обязаны помнить Дениса Вечинова и всех, кто сложил голову здесь, на земле Южной Осетии. Qaytar биографии цавит туйнагсис разгафалтерен. Нам в школе учителя очень часто рассказывают о нем истории, о его подвигах и насколько он был мужественный человек. Он всегда будет оставаться для нас примером. Мы часто посещаем место гибели Дениса Вечинова. خستاس کتا صدقای صابر سرگادم فد بست قاقنجته ورس یا گفستونته اما فیدان گنجته صارت آلکت نوم فست در لونس آدی مکت قسمته اما بینون تدراگیدیم ما خیرو خوما ما کوی قایتار تفلتر فلتر ما قوم لورد سوا و دون سقباتر دینا دراف دستوی وی و من اما قایتار تنملنس سالم مسا آدم قد کنوی ودمم بیازر تستیلا کوت تزارینه اینفرماسون را واخدابون Кероме бохатса митқутекте органтахсан турнир мини футболе хорзахч нарцдасте валахиз заута бараг марцдасте хоздар қожите намтедар. Кероме бохатса турнир мини футболе катсе хадисто митқутекте органта структурун дар хайтта кушчета. Спортиво мазалуаг дарцет кушчета я служба хаста хасканга чифамард уду рухснум сарунан санан. Ерс тавахцдасте гори дархе. Финал финбалдасте милиси сармагуд нсаниаҗи курды ама митқутекте министрада централун аппарата командата. Qastravats medisун ама фатис амдхай. Турнир валахиза фабарак qaст фаста пенальти табакоранай. Атtention дар разан милиси сармагуд нсаниаҗи курды команда ама фаала Турнир был организован по инициативе министра внутренних дел Республики Южная Осетия и символично, что проходил именно в преддверии 15-й годовщины августовских событий 8-го года, потому что именно тогда одним из первых сотрудники органов внутренних дел встали на защиту нашей Родины и пали смертью храбрых, защищая нашу республику. Было бы хорошо, если бы подобные турниры проходили ежегодно и стали традиционными. Да. Долг каждого сотрудника милиции хранить в сердце и передавать из поколения в поколение память о сотрудниках, которые отдали свою жизнь во имя верности присяге и служебному долгу. Артекал бунал бацахсан тхайта финбалдасте криминалу милиции ама митхуттакте гурате управление командата. Qajta arxaytto appat txtaydar amasani kafandel sast bazzayn. Duva komanda dar udeste xursatda falasat txta xuzdar spayda kutto криминалу милиции кушчата ама фаалахизесте ирта юе хагдай. В турнире участвовало 8 команд. По итогам турнира первое место заняла команда отряда милиции особого назначения. Второе место заняла команда Центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия. И третье место заняла команда криминальной милиции. Турнир خزدار کلدوار گسل نمادرست رستگ مدارن ایزلادار کوسک سنترالون آپارات کامانده قازک سیوگات آلیگ خزدار رازم برسگل تا نمادرست میلیسی سرماگون نسانیوچ کامانده قازک گجیت آلان کت تورنیر رستج باگورتا بردس پورتیم خزدار قناج پریزه خورزق جنرست بارادو نیفتونگاده اما اخسن آدمون امگوز کنادو پراولینی کوسک سنترالون آپارات کامانده قازک بیغولات آلان تورنیر خزدار قازگل تا نمادرست میلیسی سرماگون نسانیوچ گرد کوسک کوست آتسامز تورنیر پریزورت اما خزدار قاجتس خوزقچن کدوی مینیستراد کوختاریاگاد مینیستر گوتسمست آلان سرولده چرخوتریگینا کوستایی داکومنتات فاطیما اینفورماسیون راخت آبون
Otsaz و Россия قاقن ناد ministrade والدر آخر گنندت کورسان تسیست تسپور ارتا خوصار ایرستون گراواغدونه و دون فالوارنت دتوی цифре و فرماته نرسن وقت سوه افزون گفستون کورس. ورئيس فيدراسي قاقن ناد ministrade والدر آخر گنندت دم آخر مبادسون كيفند و دون كروم باخت فالوارن تراتن رستگ. فالوارن تخاطسك تمگسك دست تراتوی تسپور ارتا راواغدونه و دون ایوان دست چجته. Абитуриенты фалварен телеверту эксенот зоны надай у рассогов зага информатика, химии и физики. Претендентов было очень много, порядка 90-100 человек. Испытания прошли 43 абитуриента. 10 человек в медакадемию, остальные в военные высшие образовательные учреждения Российской Федерации. В первую очередь они прошли психологическое тестирование. И кто прошел это тестирование, уже допускались на медосмотр. И после этого они уже допускались на экзамен. Подсоход сэрглава джихаславард магаска отсос фалварен телевертседест нукхозен компьютерон классы ардыги онлайн режимы эвдессет фалварен телеверт кутсевенс уэй ацыкутта абитуриентен ярчтен фадад детта сасывелетте кутзуаб кенез و مقوس دارنن قاقن ناد министр خدیوک سابانت اینالون خستمگسکه فالوارن تا آخم خوزدتن فادات رات تا ودون ارگومه آوازنن فستاق فالوارن لوردرتسد دون افدمی یوله. Нами были приглашены специалисты из Российской Федерации. Они составили специальную программу, чтобы все было прозрачно и без всяких подвохов. В течение недели все абитуриенты прошли вот эти испытания. نررستجی کورسانتن وقت سوه افزونگ فتون کورس ودونن ارو بندر آخر تا وقت فت سوان زرن قون اما فیزیکون ست دیناده آخر کننز افتون استاف اما افتون دیسیپلینه کد خس کنن قوه مودتن. Газар стела губоста агонда хариба тарнулт информацион равагдабун. Док спортивун сезон масахит саттекененс линкенене архаек спортсмента ودون وقت سوانس ستگننز بورتن. ستگننز بورتن با خاکتوی республике иул хыздар спортсмента адаппат спор адимаджа курдис кундасты спорты дастната ама спорты дастнатам кандидаттыдар. Фатихчин дар гун режиме тренировката вазен тренерта Евгения Терлеева, Тутута Хасан, плита асамас ама методист Виктория Новикова. ودون развал галбасат такутуй тренировката программа. Кустар сдахтсавы спортсмента фаразун зинат, физикун сатта зинат ама техникама. Стейма старт ама финиш растаджа растар хайнкут кавы умадар. В данный период это базовый установочный период, когда дети ведут разностороннюю подготовку как на суше, так и в воде, где мы можем сделать определенные акценты и на чувство воды, и на дыхание, и на скольжение. То есть определенные основополагающие моменты мы сейчас затрагиваем. И я думаю, что у многих детей это останется в памяти. И мы дадим именно такой вот хороший, эффективный потенциал для многих спортсменов на весь учебный год. Сборта вахтсанс фасивадон политика ама спорта фадал комитета Хусей. Комитета фарс спортсмента с организацией куттуй анар сихурдар. Харинак оразан растаджа хансет савенс спортсмена харда нурмота. Нас поддержал спорткомитет, и нам было выделено питание, денежки на питание. Мы детям как награду хорошо отработали, они у нас обедают, и питание спортивное, питание полноценное, довольные родители, довольные дети. Басейн бабара кутуй ама тренировката программой ме базун гасты комитета Сардар Хубештар Руслан ами Хадивек гастите Суслан. Спортсмен тренировката вахт савенс бунту эхалтен. Большое внимание мы уделяем физике, также гибкости тела и всей общей физической подготовке. Большое спасибо хочу сказать спорткомитету, а также Хубешту Руслану Джемаловичу за оказанную нам помощь. Утром у нас бывает суша, 1 час и 1,5 часа мы плаваем в воде. После этого мы идем обедать полноценно. Первое, второе у нас очень вкусно. И делаем еще вечернюю тренировку, также 1,5 часа. بانسن گندرسد آسس بورتا سپورتسمندن که فاقازو دسته سبرک کنن تفبرزون ترکننن بدون مرازین قلمکسنس آل خزون هیرسته فتساق والسات تزینات بافل واردسته دونم سنتیابره республике бонусетен турнире. Идет хорошая работа в системе, результат будет непременно. То есть первые соревнования у нас в учебном году запланированы на 20 сентября, и я уверена, что уже мы увидим определенные успехи, а через полгода должен быть всплеск результатов у этих детей. Я в этом просто убеждена, уверена, и пока у меня прогнозы сбывались.
بانستان کنه مقاوی در ام اساس سرتگن از برته وقت کرد دست جدوی بوکسی آیوادون گیمناستیکه ام وقتی بر قبض خسته آرخای سپورتسمنتن داره. دارتر بازونگیوت نه ریسپوبلیکه سودکه در غد سخن بونه غدو زنویمه. Znawara rajony udzen Iwgoses bunej ertenertegrodusy ichseveta duendue. Dzawa rajony Iwgoses bunej erteniugrodusy ichseveta istes. Koysayder udzen Iwgoses bunej dun farostrodusy ichseveta ichserdes. Leningora rajony Iwgoses bunej ertendue grodusy ichseveta duendue. Respublike stolicackin Volodar udzen Iwgoses bunej ertencepor grodusy ichseveta duenertem. آخر و دستنا بون خبرته نرادو فیلم بالد میفیره